हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। किसी की नज़रों की तपिश मेरे वजूद पर एक साए की तरह मौजूद थी। मैं जितना भी अपने आप को समझाने की कोशिश करती, ये एहसास उतना ही गहरा होता जाता। जब से हम इस नए मकान में शिफ्ट हुए थे, ये एहसास मेरे साथ ही चलता आ रहा था, जैसे कोई गैर मरई वजूद हमेशा मेरे करीब हो। उस दिन भी शाम का वक्त था, जब मैं नहा धोकर ताज़ा दम हुई और अपने शौहर के लिए तैयार होने लगी। मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी और उस पर खूब सारा परफ्यूम भी लगा लिया। हर हरकत में एक ख़ास एहसास था, जैसे मैं खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब कुछ मेरे अपने ख्यालों की पैदावार है। मैंने आईने में अपने आप को देखा और एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इसके बावजूद दिल की गहराई में एक बेनाम सा खौफ छुपा हुआ था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने अपने शौहर के आने का इंतज़ार करते हुए खुद को बिस्तर पर नींद दराज कर लिया। सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन कब नींद ने मुझ पर गलबा पा लिया, मुझे खुद भी खबर ना हुई। नींद की आगोश में मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरसुकून महसूस किया, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे बाहों में भर लिया हो। एक नर्म गर्म लम्स ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक लम्हे के लिए मेरे दिल ने तस्लीम कर लिया कि ये असद हैं जो मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो लम्स कुछ ज़्यादा ही गैर मानूस था। मैंने नीम ख्वाबीदा हालत में अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके चेहरे पर पहुंचा, मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। वो चेहरा, वो लम्स, वो बाल, ये सब कुछ असद के नहीं हो सकते थे। मेरी नींद जैसे हवा में तहलील हो गई और मैं फौरन उठ बैठी। दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी सांसें बेकाबू होने लगीं। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, हर कोना जांचने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मेरा साया मौजूद था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां था, कोई जो मुझे देख रहा था, कोई जो अभी तक मेरे करीब था। कमरे की खामोशी अब मुझे घुटन ज़दा लगने लगी थी और दिल में एक अजीब सा खौफ बेदार हो चुका था। क्या ये सब मेरा वहम था या इस नए मकान में कोई और भी हमारे साथ रहता था? मेरे दिल में सवालात का एक तूफान उठ चुका था, लेकिन उनके जवाबात कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने घबराकर कमरे की खिड़की को बंद कर दिया और खुद को बिस्तर के करीब लाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। हर लम्हा मुझे वही एहसास घेरे जा रहा था और मैं खुद को उस जाल से निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा नाम फरियाल है और मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। इस हादसे के बाद हमारे घर का सारा बोझ मेरे भाई के कंधों पर आ गया था। वही हमारा वाहिद सहारा थे, जो अपनी मेहनत और जांफिशानी से हमें संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दिन रात की मेहनत के बावजूद उनके चेहरे पर कभी मायूसी का निशान नहीं आया था। अम्मा और मैंने हमेशा उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह उन्हें हर मुश्किल से बचाए और हमारे सरों पर उनका साया सलामत रखे। अम्मा ने जल्दी ही भाई की शादी करवाने का सोचा और उनका रिश्ता मेरी खाला की बेटी से तय पाया। खाला की बेटी एक सीधी सादी और नेक दिल लड़की थी और अम्मा को यकीन था कि वो हमारे घर में खुशियां भर देगी। वक्त गुजरने के साथ उनके 4 बच्चे भी पैदा हो गए और हमारे घर की रौनक दुबाला हो गई। भाई की जिंदगी बच्चों की तरबियत और फैक्ट्री की नौकरी के दरमियान गुजरती और हम सब मिलकर अपने छोटे से घर को जन्नत बनाने की कोशिश करते। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो अम्मा की फिक्र मेरी शादी की तरफ मुड़ गई। उन्होंने एक रिश्ते वाली से कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दो, लड़का शरीफ हो और कमाता हो, ताकि फरियाल की जिंदगी आसान हो सके। अम्मा का दिल हमेशा से यही चाहता था कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो और मैं किसी अच्छे घराने में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रिश्ते वाली जिस पर अम्मा ने भरोसा किया था, जाने क्या सोचकर हमारी जिंदगी का रुख बदलने वाले झूठ बोल बैठी। उसने जाकर मेरे होने वाले ससुराल वालों से कह दिया कि मैं जहेज में एक प्लॉट लेकर आऊंगी। इस झूठ ने मेरे होने वाले ससुराल वालों के दिल में लालच का बीज बो दिया, खास तौर पर मेरी सास के जहन में। वो समझने लगी कि उनके बेटे की जिंदगी अब दौलत से भरपूर हो जाएगी और वो ख्वाब देखने लगी कि मैं एक बड़ा सा प्लॉट लेकर उनके घर आऊंगी, जिससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी।
मुझे मालूम भी न था कि मेरे सादा दिल अम्मा और भाई की मेहनत को किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वक्त मुझे अंदाजा भी ना था कि ये झूठ मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगा और ये लालच हमारी जिंदगियों को कैसे मुश्किलात में डाल देगा। लेकिन ये राज अभी मुझ पर नहीं खुला था। फिर जब मेरी शादी हुई और मैं उस घर में आई तो पता चला। शादी के बाद रोजाना के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ चुकी थी। दिल में बोझ सा था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे हर तरफ तनाव ही तनाव हो। घर था या कोई जंजालपुरा, हर वक्त की चिकचिक और तंजिया बातें दिल को छलनी कर देती थी। जब एक दिन मेरे शौहर असद के घर आने पर वही मंजर सामने आया तो दिल बेइख्तियार रोने लगा। असद की माँ, जो हमेशा से ही मेरे खिलाफ जहर उगलती रही थी, आज भी उसी रवायती अंदाज में उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। असद, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, या तो अपनी बीवी को तलाक दे दो या उसके भाई से 20 लाख रुपए की डिमांड करो। उसकी आवाज में एक अजीब सा इसरार था, जैसे वो अपने बेटे के हक में कुछ बेहतर कर रही हूँ। तेरा भला चाहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। इन लोगों ने जहेज के नाम पर तो फूटी कौड़ी तक न दी, और तूने इस कंगली बीवी के सिवा क्या पाया? उनके अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे, जैसे हर लफ्ज मेरी इज्जत और वकार को रौंदता जा रहा हो। मैं किचन में खाना बनाते हुए आंसू बहा रही थी। दिल में गम और गुस्से का तूफान उठ रहा था। हर कटोरी, हर चम्मच की आवाज मुझे अंदर से खाली महसूस करा रही थी, जैसे मेरी जिंदगी की हर खुशी मेरे हाथ से निकलती जा रही हो। जैसे जैसे मेरी सास के अल्फाज का जहर मेरी रूह में फैल रहा था, वैसे वैसे मेरा दिल जलता जा रहा था। मेरे अंदर की औरत जो कभी मजबूत थी, आज टूट कर बिखर रही थी। दिल चाहता था कि चीखूं, कहूं कि बस बहुत हुआ, लेकिन जबान जैसे बेजबान हो चुकी थी। घर की दीवारें भी शायद मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। मेरे शौहर असद की खामोशी मेरे दिल को मजीद तोड़ रही थी। वो जो कभी मेरी ढाल हुआ करता था, आज वही मुझे इस तूफान में तन्हा छोड़ रहा था। मेरे आंसुओं के साथ साथ मेरी उम्मीदें भी बह रही थी। मेरी शादी को अभी महज 4 माह ही बीते थे और इन 4 महीनों में मेरी जिंदगी जैसे ख्वाब से हकीकत में बदल गई थी। क्या जानती थी कि सास के रूप में एक डाइन से पाला पड़ने वाला है, जिसके दिल में मेरे लिए ना तो कोई मोहब्बत है और ना ही इज्जत का जज्बा। मैंने हमेशा शादी को एक हसीन रिश्ता समझा था, एक ऐसा रिश्ता जो 2 दिलों को मोहब्बत और एहतराम के बंधन में बांधता है। लेकिन यह सब कुछ बस ख्वाबों में ही ठीक लगता था, हकीकत कुछ और ही थी। ये रिश्ता भी रिश्ते वाली ने करवाया था, जो हमारे महल्ले की मशहूर खातून थी और हर दूसरे घर में उसी की मार्फत से शादियां हो रही थी। वो हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर कहती कि उसके करवाए हुए रिश्ते कभी नाकाम नहीं होते, और मैं भी उसकी उन बातों पर भरोसा कर बैठी। असद एक पढ़ा लिखा, समझदार और संजीदा मिजाज का मालिक लड़का था, और मैं उसकी फितरत से मुतासिर होकर उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने लगी थी। मुझे यकीन था कि वो अच्छे बुरे को खूब समझता होगा, मगर हम इस बात से वाकिफ ही ना थे कि रिश्ते वाली ने अपने पैसे बनाने के चक्कर में इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। उसने असद के घर वालों को ये झूठ बावर कराया कि मेरे घर वाले मुझे जहेज में एक प्लॉट देंगे। ये सुनकर असद के घर वाले खुशी से निहाल हो गए, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे भाई की माली हालत बहुत कमजोर थी। वो खुद 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाए हुए था और साथ ही मुझे और अम्मा को भी संभाल रहा था। ऐसे हालात में प्लॉट क्या, हम तो एक सादा सा घरेलू सामान भी मुश्किल से ही दे पाए थे। जब सास को हकीकत का इल्म हुआ तो जैसे उसके अंदर छुपी हुई डायन बाहर निकल आई थी। वो हर वक्त मुझ पर तंज के तीर बरसाती और बात बात पर ताने देती कि वो प्लॉट कहाँ है जो तेरे घर वालों ने देने का वादा किया था। उन तानों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था, जैसे हर लफ्ज एक खंजर की तरह मेरे दिल पर वार करता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते की हकीकत से कैसे निपटूं, जहां सच्चाई छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया था और मैं उस झूठ का शिकार बन गई थी। मेरा तो उसमें कोई कसूर ही ना था। मैंने तो बस अपने माँ बाप की इज्जत और फर्मा बरदारी में शादी की थी, लेकिन तकदीर ने मेरे हिस्से में आजमाइशें लिख दी थी। जब शादी को 3-4 दिन ही बीते थे तो मेरी सास ने इसरार करना शुरू कर दिया कि तुम 1-2 दिन मायके हो आओ, आराम कर लो। उस वक्त मुझे लगा शायद वो मेरे दिल का ख्याल कर रही हैं और चाहती हैं कि मैं कुछ वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारूं। दिल में खुशी महसूस हुई कि शायद मेरी सास मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं और मैंने उनकी बात मानकर मायके जाने की तैयारी कर ली। मायके में वक्त गुजारने के बाद जब मैं वापस आई
तो जैसे हकीकत का कड़वा घूंट मेरे सामने रख दिया गया। मेरी सास ने आते ही मुझसे प्लॉट के कागजात मांगना शुरू कर दिए, और जब मैंने हैरत से पूछा कि कौन से कागजात, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरे रिश्ते के पीछे एक झूठ छुपा हुआ है, और वो झूठ ये था कि मेरे घर वालों ने असद के घर वालों से वादा किया था कि वो मुझे जहेज में एक प्लॉट देंगे। फिर तो जैसे उसी दिन से मेरी जिंदगी में कयामत टूट पड़ी। मेरी सास की आंखों में मोहब्बत के बजाय नफरत और हिर्स की चमक नजर आने लगी। वो दिन रात गधों घोड़ों की तरह मुझसे घर के काम करवाती, और कोई छोटी सी गलती होने पर तानों और बेइज्जती की बौछार कर देती। मेरे हाथों के नर्म छाले महज चंद दिनों में ही छलनी हो गए, और मेरा दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी वो मेरे शौहर असद की खामोशी थी। जब उनसे कहती कि मेरे हक में कुछ बोलो, तो वो बस इतना ही कहते, मुझे अम्मी और तुम अपने आपसी मामलात से दूर रखो। ना मैंने कोई मुतालबा किया था, ना कर रहा हूँ। अम्मी जाने तुम जानो। असद के ये अल्फाज जैसे मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते थे। मैंने सोचा था कि असद मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन वो तो खामोश तमाशाई बनकर रह गए। वो कई बार अपनी माँ से ये बात भी कर चुके थे कि ये सब गलत है अम्मी, हमें इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। ये सब रस्म रवाज है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। लेकिन उनकी माँ के सामने ये बातें बेअसर हो जाती, और वो फौरन जवाब देती, फलां का जहेज देखो, उसकी बहू तो कार भी लाई थी, और उसका सोने का सेट कितना भारी था। ये सब रस्म रवाज है जिन्हें हर किसी को पूरा करना चाहिए, लेकिन तेरे ससुराल वाले इतने कंगले निकले कि कुछ भी ना दे सके। मेरी सास के इन तानों में छुपी हिर्स और दुनियादारी की हकीकत ने मेरे ख्वाबों का महल चकनाचूर कर दिया था। मैं सोचती थी कि क्या शादी का मतलब सिर्फ रस्म रवाज और मादी अशिया का तबादला है? क्या दिलों की मोहब्बत और इज्जत की कोई अहमियत नहीं? मेरी उम्मीदें और ख्वाब जो मैंने असद के साथ बांधे थे, एक एक करके टूटते जा रहे थे, और मैं खुद को इस तल्ख हकीकत के साथ तन्हा और बेबस महसूस करने लगी। असद के अलावा उनका एक बड़ा भाई भी था जो ऊपर के पोर्शन में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वो घर में कम ही नजर आता था, मगर जब भी आता तो घर में एक अजीब सा सुकून फैल जाता था। शायद इसलिए कि वो मेरी सास की कड़वी बातों से दूर रहता था। ज्यादातर मेरी सास का खर्चा भी वही उठाता था, और इसी वजह से मेरी सास के लिए वो एक बहुत बड़ा सहारा था। इसके बावजूद उनका ताल्लुक सिर्फ जरूरत तक महदूद था। वो कभी मेरे सास के साथ दिल से बात नहीं करता था, और जब भी बात करता तो उसके अल्फाज में एक सर्द महरी होती थी। उसकी बीवी बड़ी तेज थी, और उसकी चालाकी की वजह से वो हमेशा सास से दूर दूर ही रहती थी। शायद उन्होंने अपने वक्त में भी यही सब कुछ बर्दाश्त किया होगा, और इसी तजुर्बे की बदौलत वो जानती थी कि इस घर में सास के साथ कैसे मामला करना है। वो बहुत कम नीचे आती थी, और जब आती भी तो चंद मिनटों में वापस चली जाती। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या वो भी मेरी तरह उन्हीं हालात से गुजरी है। शायद उसके दिल में भी वही दर्द और तकलीफ है जो मेरे दिल में बसती है, लेकिन वो अपने तरीके से उन हालात का सामना कर रही है। असद भी सारा पैसा घर चलाने में ही दे देते थे, और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। वो सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन घर आते ही उनकी मेहनत का कोई एतराफ़ नहीं होता था। उनकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा सास के हाथ में चला जाता, और वो उस पैसे को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करती। मैंने कभी असद को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा, ना कोई नया लिबास, ना कोई शौक पूरा करते। उनके चेहरे पर हमेशा एक थकन और मायूसी छाई रहती थी, जैसे वो भी इस घर की जंजीरों में जकड़े हुए हों। मेरे दिल में असद के लिए एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी थी। वो भी शायद मेरी तरह इस घर के माहौल का शिकार हो चुके थे, और उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। उनकी खामोशी और मायूसी मुझे बेचैन करती थी, और मैं चाहती थी कि वो इस जाल से निकल सके। लेकिन असद अपनी माँ के सामने हमेशा बेबस नजर आते थे, जैसे उनके दिल में कहीं गहराई में ये खौफ बैठ गया हो कि अगर उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ कुछ कहा तो वो अपनी माँ की मोहब्बत और एतमाद को खो देंगे। इस घर का माहौल बज़ाहिर नॉर्मल नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये घर एक आतिशफिशां की तरह था जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैं, असद और उनके बड़े भाई की बीवी, तीनों ही अपने अपने तरीके से उस आतिशफिशां का सामना कर रहे थे, और शायद यही हकीकत थी जिसने हमें खामोशी से एक दूसरे के साथ जोड़ रखा था। हम सब अपनी अपनी तन्हाइयों में जकड़े हुए थे,
और इस घर की दीवारों के पीछे अपने अपने दर्द को छुपाए बैठे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। असद सुबह के वक्त ही गैर मामूली तौर पर घर आए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुके हों। उन्होंने मुझे बताया, हम दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी कंपनी की तरफ से एक नया घर मिला है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, जैसे खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली हों। मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण नमूदार हुई थी, जो मुझे इस माहौल से निकालने वाली थी जहां मैं रोज़ाना की तलखियां और अज़ियतें बर्दाश्त कर रही थी। मेरी सास, जो हमेशा हर बात पर तंज करती थी, इस बार बिल्कुल खामोश थी। शायद इसलिए कि वो असद के फैसले का एहतराम कर रही थी, या फिर शायद वो जानती थी कि अब उनके पास कुछ कहने को बाकी नहीं बचा था। यूं 2 दिन के अंदर अंदर हम नए शहर की तरफ रवाना हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो शाम का वक्त हो रहा था और हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। नए माहौल की ताजगी और सुकून मेरे दिल को भा गए थे। मैंने असद से पूछा, यहाँ दूर दूर तक इतनी वीरानी क्यों है? असद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो घर कंपनी की तरफ से मिलते हैं वो उमूमन पुरसुकून जगहों पर होते हैं, जहाँ पार्किंग वगैरह के लिए भी आसानी हो। वैसे भी यहाँ जल्द ही एक नई सोसाइटी बन जाएगी। असद की बातों में मुझे एक नई उम्मीद महसूस हुई। शायद वो भी इस नए आगाज के लिए पुरजोश थे और मैं भी घर के उस डिस्टर्ब माहौल से थोड़ा सुकून चाहती थी। किस्मत भी मेहरबान हो गई थी और अब हमारे लिए एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। असद सामान अंदर करवाते हुए मुझसे बातें कर रहे थे और जिंदगी में पहली बार मैंने असद को अपनी तरफ मोहब्बत से देखते हुए महसूस किया था। उनके चेहरे पर एक नरमी और शफकत थी जो मुझे पहली बार महसूस हुई। ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती था, जिसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पा लिया हो। घर के अंदर कदम रखते ही एहसास हुआ कि ये जगह अरसे से बंद थी। हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई थी और कमरे में एक अजीब सी पुरानी बू थी जो किसी पुराने बंद मकान की होती है। 3 कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल था जिसमें हमने सारा सामान आर्जी तौर पर रख दिया। साथ ही एक छोटा सा किचन था और ऊपर एक छत भी थी जहां कपड़े सुखाने की जगह मौजूद थी। घर अगरचे नया नहीं था, लेकिन उसमें वो सुकून और तन्हाई थी जिसकी हमें शदीद ज़रूरत थी। हम दोनों बहुत थक चुके थे और पूरे दिन की मसाफत और सामान तरतीब देने के बाद हमारे जिस्म और दिमाग दोनों ही आराम के ख्वाह थे। सारे सामान को हॉल में ही रखकर हमने जल्दी से खाना खाया। असद ने कहा कि कल सुबह सफाई और सेटिंग कर लेंगे, आज के लिए बस थोड़ा सा आराम कर ले। मैं भी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करती हुई एक कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। थकन इतनी ज़्यादा थी कि चंद लम्हों में ही मेरी आंखें बंद होने लगी, लेकिन सोने से पहले मैंने एक नज़र असद पर डाली जो मेरे साथ वाले बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद हम दोनों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ हो रहा है। ये ख्याल मेरे दिल को खुशी और इत्मीनान से भर रहा था और मैंने अपने दिल में दुआ की कि ये नई शुरुआत हमारे लिए खुशियों का सबब बने। आधी रात का वक्त था और कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बाहर से हवा के हल्के हल्के झोंके अंदर आ रहे थे। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे से नरमी और मोहब्बत के अंदाज में कोई बाल हटा रहा हो। वो लम्स इतना नर्म और दिलकश था कि मेरी नींद में भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और मैंने ये सोचा कि शायद असद है जो मोहब्बत से मेरे करीब आ गए हैं। उनके एक हाथ का वजन मेरी कमर पर महसूस हुआ, जैसे वो मुझे अपने करीब खींच रहे हों। उनके इस मोहब्बत भरे लम्स ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा, एक अजीब सी सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरे हाथों को किसी खुरदरी सतह का एहसास हुआ और मेरी आवाज़ जैसे हलक में अटक गई। वो खुरदरी सतह असद के चेहरे की नहीं हो सकती थी, क्योंकि असद के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और एक लम्हे के लिए मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं, जैसे हकीकत को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर एक झटके से मेरी आंखें खुल गईं और मैं फौरन उठकर बैठ गई। अब मैं पूरी तरह बेदार थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी और कमरे में एक पुरस्रार सी खामोशी फैली हुई थी, जब अचानक मेरी नज़र गहरी नींद में सोए हुए असद पर पड़ी, जो बिल्कुल दूसरी तरफ रुख किए सो रहे थे।
ان کا چہرہ مکمل طور پر دوسری جانب تھا اور ان کی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی اور ہر کونا جانچنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری نگاہیں کھڑکی کی طرف گئیں، جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے اور کھڑکی کے پار دور درختوں کے سائے جھوم رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو یا خواب کی کوئی بھٹکی ہوئی یاد ہو، لیکن میرے اندر ایک خوف کا بیج بو چکا تھا۔ اس رات کا وہ لمحہ جیسے میرے دل میں نقش ہو گیا تھا، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کون تھا جو میرے اتنے قریب آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھوں کی لرزش نے میرے خوف کو ظاہر کر دیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور اسے بند کر دیا، لیکن دل کے اندر وہ بے چینی اور خوف باقی رہا۔ کیا یہ واقعی کوئی وہم تھا یا میرے نئے گھر میں کچھ ایسا تھا جسے میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی؟ میری نیند پوری طرح سے اڑ چکی تھی اور میں اسد کے قریب بیٹھ کر ان کی نیند کو حسد سے دیکھنے لگی، جو اس سب سے بے خبر آرام کر رہے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اگلی صبح میرا سر بہت بھاری تھا، اور میں نے اسد کو رات ہونے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ میں تو پریشان اور بے چین تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف میرا وہم تھا یا واقعی حقیقت میں وہاں پر کچھ تھا؟ لیکن جب میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے واقعی اسے محسوس کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ پر اب بھی اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسد کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ شاید وہ بھی گھبرا جاتے۔ اور جس طرح میں سارا دن گھر پر اکیلی رہتی ہوں تو وہ دفتر میں بیٹھ کر پریشان ہوتے رہتے۔ اسد تو دفتر پر چلے گئے تھے، لیکن میرا سر ابھی بہت درد کر رہا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر دوپہر تک بے سدھ ہو کر سوتی رہی۔ دوپہر کو جب میری آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اب سر درد میں کچھ کمی تھی، لیکن طبیعت پر ایک بوجھل پن طاری تھا۔ میں نے اٹھ کر کچھ کھانے کا سوچا اور اسی لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن کمرے سے باہر آتے ہی مجھے ایک عجیب سی مہک نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ خوشبو ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈھیروں پھول وہاں پر پڑے ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا تو یہ موتیا کی خوشبو تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے موتیے کے پھول کسی نے یہاں لا کر رکھے ہیں۔ میں فوراً آگے بڑھی تو مجھے سامنے ہی وہ گجرے پڑے ہوئے نظر آ گئے۔ میں حیران ہوئی اور فوراً ان گجروں کی طرف بڑھی۔ ان گجروں کی خوشبو بہت اچھی تھی اور میرے دل کو جیسے ایک سکون سا مل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا یقیناً یہ اسد ہی یہاں پر رکھ کر گئے ہوں گے، اور مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ یہیں چھوڑ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی سے کچھ کھا کر نہا کر تیار ہو جاؤں گی اور اسد کے آنے سے پہلے پہلے یہ گجرے پہن لوں گی۔ یہیں سے اٹھ کر میں مطمئن سی ہو گئی اور باورچی خانے میں چلی آئی۔ ان گجروں کی مہک نے میرا موڈ ایک دم خوشگوار کر دیا تھا اور میرا سارا وقت بڑا اچھا گزرا تھا۔ سارا گھر ان گجروں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ شام کو اسد کے آنے سے پہلے پہلے میں نے کھانا بھی تیار کر لیا تھا اور خود بھی نہا کر تیار تھی۔ میں نے بالوں والے گجروں کو لگا لیا تھا اور ہاتھوں میں بھی گجرے پہن لیے تھے۔ مہکی مہکی سی میں بالکل تیار تھی، اور اب تو میں صرف اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جب آتے تو ہم مل کر کھانا کھاتے اور پھر باہر آئس کریم کھانے جاتے۔ اتنی دیر میں اسد آ چکے تھے اور انہوں نے میری تیاری کو بڑے غور سے اور پیار بھرے انداز میں دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چیزیں پکڑی اور ایک طرف رکھی، جبکہ وہ کہنے لگے، آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، مہکی مہکی سی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسد نے فراخ دلی سے میری تعریف کی تو میں کھلے دل سے مسکرا دی اور کہنے لگی، بالکل، آپ کے گجرے دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے تیار ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسد کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے، میرے گجرے؟ کون سے؟ اسد نے حیرانی سے مجھ سے دریافت کیا تو اسد کے انداز نے میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسد، یہ گجرے آپ نے یہاں نہیں رکھے تھے؟ میں نے ان گجروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسد سے پوچھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے، نہیں، میں نے تو نہیں رکھے تھے۔ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں کہاں سے ملے تھے؟ اسد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ یہاں میز پر پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھی کہ آپ رکھ کر گئے ہیں،
मैं सो रही थी, इसीलिए आपने मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आपने नहीं रखे तो फिर ये गजरे कहाँ से आए? मैं असद को वजाहत देती देती एकदम जब ये सवाल किया तो मैं खुद खौफजदा सी हो गई, और उसी दम मुझे वो रात वाला मंजर याद आ गया। उस मंजर ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच दी थी और मेरे चेहरे पर खौफ की कैफियत तारी हो गई। असद मेरी हालत देखकर परेशान होने लगे और कहने लगे, फरियाल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्यों इतनी खौफजदा लग रही हो? मैंने असद से कहा, असद कुछ भी हो, मुझे अब इस घर से निकलना है। ये घर किसी आसेब के ज़ेरे असर लगता है। यूं लगता है जैसे यहाँ पर मेरे और आपके अलावा भी कुछ है, क्योंकि कल रात जब मैं सो रही थी तो अचानक। ये कहते हुए मैंने असद को सारा वाकया कह सुनाया, जिसे सुनकर वो खुद भी बेहद हैरान हो गए और खौफजदा हो गए। कहने लगे, तुम सच कह रही हो, यकीनन इस घर में कोई पुरअसरारियत है, वरना यहाँ पर कभी ये गजरे ना आते। ऐसा करो, तुम इन्हें उतार दो और मैं इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। इस तरह तुम्हारा इन्हें पहनना भी मुनासिब नहीं है। असद ने मुझे गजरे उतारने का कह दिया और मैं समझ गई थी कि मुझे वो गजरे नहीं पहनकर रखने चाहिए, क्योंकि न जाने उनके साथ कौन सी ऐसी छुपी हुई ताकत है जो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने जल्दी से वो गजरे उतारकर असद को पकड़ा दिए, जिन्हें वो बाहर फेंक कर आ गए तो मैं मुतमईन हो गई थी। लेकिन अब एक नई परेशानी लग चुकी थी। इस घर में मैं और असद महफूज नहीं है और यहाँ से अब हमें कूच करना था। मैंने असद से कह दिया था कि आप जल्द दूसरा घर देखें, हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर का आसेब यहीं पर रह जाएगा। असद कुछ सोच में मुब्तला हो गए। उन्हें सोच में गरक देखकर मैंने कहा, असद क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगे, अभी ये घर बदलना बहुत मुश्किल है। कंपनी को एक ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ेगा और उसके बाद भी जब तक कंपनी अप्रूवल नहीं देगी तब तक हम ये घर नहीं बदल सकते, क्योंकि ये घर कंपनी की तरफ से मिला है और अगर हम घर बदलेंगे अपनी मर्जी से तो फिर हमें किराया खुद से देना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर घर की मद में इतना ज़्यादा किराया अदा कर दूंगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? असद की परेशानी बजा थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खौफजदा थी, क्योंकि अब मुझे उस घर में अकेले रहने से खौफ आएगा। इसी वजह से मैं असद से कह रही थी, लेकिन उनकी परेशानी समझकर मैं चुप कर गई। मेरा मूड जितना अच्छा था और खुशगवार था, सब बर्बाद हो गया। हालांकि असद भी मुझे देखकर बहुत फ्रेश हो गए थे, लेकिन अब उनके माथे पर भी सूज की लकीरें थी। हम दोनों ने बराए नाम ही खाना खाया और फिर अपने कमरे में आ गए। असद ने सोने से पहले सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह चेक की थी, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात थी, मेरे दिल में एक धड़का सा लगा हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी और अब फिर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने बहुत कोशिश की थी सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, जबकि असद तो काफी देर पहले ही सो चुके थे। तभी अचानक मुझे एक सरगोशी की आवाज सुनाई दी, फरियाल। किसी ने मेरा नाम सरगोशी में लिया था। मैं एकदम चौंक गई और इर्द गिर्द नजर घुमाकर देखा, लेकिन मुझे उस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं घबरा गई, डर के मारे खुश्क होते होंठों पर जबान फेरने लगी। इस वक्त मुझे जो कुरानी आयात याद थी मैं वो पढ़ने लगी और चौकन्ने से अंदाज में इर्द गिर्द देख रही थी। मैं जानती थी कि कमरे में इस वक्त मेरे और असद के अलावा कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इसी बात का डर था। वो रात भी मेरी उसी तरह खौफजदा होते गुजर रही थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक, खिड़की के ऊपर किसी सरसराती सी हवा का शोर और इसके साथ साथ मेरे नाम की पुकार की सरगोशी मुझे एक अनजाने से खौफ में मुब्तला करती रही और मैं सारी रात आयतुल कुर्सी पढ़कर गुजारती रही। असद को मैंने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि एक तो वो दफ्तर से कामकाज करके घर वापस लौटे थे, दूसरा उन्होंने सुबह फिर दफ्तर जाना था। जब असद की आंख खुली और मुझे यूं जागता हुआ पाया तो वो परेशान हो गए। जब उन्होंने वजह पूछी तो मैंने उन्हें रात वाले वाक़े के बारे में बता दिया, जिसे जानकर वो भी परेशान हो गए। ताहम मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे, फरियाल तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही इसका कोई ना कोई हल कर लूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। असद ने मुझे बहुत उम्मीद और हिम्मत दी और फिर तैयार होकर दफ्तर चले गए। हालांकि उनका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो दफ्तर जाएं, लेकिन मजबूरी थी। अगर वो दफ्तर ना जाते तो छुट्टी की तनख्वाह कटती और अभी असद ऐसा नहीं चाह रहे थे।
میں ان کے جانے کے بعد خوفزدہ ہو گئی تھی اور ہر چیز کو بڑے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح یہ سارا دن گزاروں گی، کیونکہ ابھی سے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا اور ابھی سے ہی میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ حالانکہ ابھی تو ایک پہاڑ جیسا دن باقی تھا۔ یوں تو سارا دن آرام سے گزر گیا تھا، لیکن میرے اندر کا خوف اور بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب تک اسد گھر نہیں آ گئے تھے میں بہت خوفزدہ رہی تھی، اور ان کے گھر آنے پر مجھے ایک سکون سا میسر ہو گیا تھا۔ اسد نے مجھ سے سارے دن کا پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں سارا دن گھبراتی رہی ہوں اور ڈرتی رہی ہوں، اور یہ سن کر وہ فکر مندی سے کہنے لگے، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، تم اکیلی رہ کر پریشان ہوتی رہو گی اور مجھے بھی دفتر میں فکر رہے گی۔ اسد نے کچھ سوچ کر مجھے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا، لیکن انہیں تسلی دینے کی خاطر میں نے کہا، اسد میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ پریشان نہ ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، لیکن پھر بھی یہ جو 2-3 دن میرے ساتھ مسلسل واقعات ہوتے رہے ہیں انہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اب میں ڈر گئی ہوں۔ میں نے اسد سے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ چپ سے ہو گئے۔ اتنے میں اسد نے مجھے کھانا لگانے کا کہہ دیا، تو جب میں باورچی خانے میں کھانا نکالنے آئی تو دیکھا کہ سارا کھانا غائب تھا۔ جو کھانا میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ سارا غائب تھا۔ میں نے گھبرا کر اسد کو آواز دی، اسد، اسد یہاں پر جلدی آئیں۔ میری آواز کے جواب میں اسد بھاگے چلے آئے اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اسد نے جب مجھے صحیح سلامت دیکھا تو سکون کا سانس لیا، لیکن پریشانی پھر بھی اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں نے خالی برتنوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اسد، میں نے جو کھانا بنایا تھا وہ سارا کھانا غائب ہو چکا ہے، اب اس میں سے کوئی بھی کھانا نہیں بچا۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسد خود بھی حیران رہ گئے اور برتنوں کو اٹھا کر دیکھا تو واقعی کھانا تھا ہی نہیں۔ وہ برتن ایسے صاف تھے جیسے آج ان میں کھانا پکا ہی نہیں تھا۔ اسد کہنے لگے، کیا تم نے کھانا بنایا تھا؟ میں اسد کی بات سن کر روحاں سی ہو گئی اور کہنے لگی، بالکل اسد، میں نے کھانا بنایا تھا اور صرف آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی کچن سے باہر آئی تھی اور آپ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا کہاں گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو تھام لیا، جبکہ اسد مجھے کندھوں سے پکڑ کر باہر لے آئے اور مجھے صوفے پر بٹھا کر کہنے لگے، فریال، کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں۔ اسد نے یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ میں نے بے اختیار اٹھ کر انہیں تھام لیا اور کہا، نہیں اسد، نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، ضرور یہاں پر کچھ ہے جو میرا کھانا بھی چرا کر لے گیا ہے، آپ رک جائیں یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے اسد کو روتے ہوئے کہا تو اسد نے مجھے آہستہ سے سہلایا اور کہنے لگے، چلو آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اور اسد کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر نکل کر ایک سکون کا احساس ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے ساری پریشانیاں، مشکلات اور خوف پیچھے رہ گیا ہے۔ باہر ہم دونوں نے بیٹھ کر ہوٹل میں کھانا کھایا اور بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کی۔ ہمارا یہ وقت بڑا اچھا گزرا تھا، اور آئس کریم کھا کر جب 2 گھنٹوں کے بعد گھوم پھر کر ہم واپس لوٹے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے ہمیں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، فرنیچر سارا الٹا پڑا تھا اور کمرے میں بھی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ الماریوں کا سامان بھی الماری سے باہر پڑا ہوا تھا۔ میں اور اسد یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اسد نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا تھا کیونکہ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں رہیں، اسی وجہ سے جان بوجھ کے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ میں رونے لگی اور اسد سے کہا، اسد، اب ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ کمپنی میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ یہاں پر یہ سب چل رہا ہے، وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے۔ میں نے اسد سے کہہ دیا تھا اور وہ بھی اب اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ وہ رات تو ہم دونوں نے جیسے تیسے کر کے گزار دی اور اگلے دن اسد نے دفتر میں جا کے درخواست دے دی اور گھر کے متعلق ساری باتیں کہہ سنائی، جبکہ دفتر والے کہنے لگے کہ ان باتوں پر یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کمپنی کے بہت سارے ملازم وہاں پر رکے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔
لیکن پھر بھی آپ کے معاملے کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفتیش کریں گے اور پھر آپ کی درخواست منظور کر لیں گے۔ اسد نے انہیں ہر ممکن طریقے سے یقین دلایا اور کہا کہ آپ جیسے چاہیں گھر پر آ کر تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے گھر میں ایک مستقل پریشانی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اسد ایک دن مجھے کہنے لگے کہ تم کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤ، تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور تب تک میں یہ مسئلہ بھی حل کر لوں گا۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور انہیں کہا کہ میں اس طرح اکیلے آپ کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں جاؤں گی تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اسد نے میری بات پر سر ہلا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں واقعی اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اسد کی کمپنی کی طرف سے ایک عامل بابا ہمارے گھر آئے تھے کیونکہ کمپنی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے، اسی لیے انہوں نے عامل بابا کو بھیجا تھا کہ اگر اس گھر میں کچھ ہوا تو اس بابا کے توسط سے پتہ چل جائے گا، اور وہی ہوا۔ عامل بابا نے اس گھر میں داخل ہوتے ہی چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا اور پھر ایک دم اپنی تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ عامل بابا کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جن سے سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور پھر سے سارے گھر پر نظر دوڑا کر کہنے لگے، یہاں پر ایک شدید بری آتما رہتی ہے، ایسی بدروح جس نے اس سارے گھر کے کونے کونے کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ اس کے مطابق یہ گھر اس کا ہے اور وہ کسی کی بھی دخل اندازی یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ دراصل اس کی بیوی کا یہاں پر انتقال ہوا تھا اور اسی لیے وہ اس گھر پر اپنا حق سمجھتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو بھی عورت آتی ہے وہ اسے محبت بھرے تحفے دیتا ہے، لیکن جب عورت اس سے دور بھاگتی ہے تو پھر وہ اسے تنگ کرتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ عامل بابا نے اسد کو تفصیل سے بتایا تو اسد نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب کمپنی والوں کو بتا دیں تاکہ وہ مجھے دوسرا گھر الاٹ کر دیں۔ میں کرائے کے طور پر علیحدہ گھر ابھی افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ عامل بابا نے یہ سن کر سر ہلا دیا جبکہ کہنے لگے، میں کرنے کو تو اس کا علاج کر سکتا ہوں لیکن یہ بہت بری بدروح ہے اور کسی بھی وقت کے واپس پلٹ کر حملہ کر سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے، اور جب اگر یہ واپس آ گئی تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اسی لیے میں اس بدروح کو ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس گھر سے چلے جاؤ تاکہ دوبارہ کبھی تم لوگوں کو یہ تنگ نہ کر سکے۔ عامل بابا نے اسد کو صاف صاف یہاں رہنے سے منع کر دیا تھا، اور خود میں بھی کیونکہ اس بدروح کو محسوس کر چکی تھی اسی لیے میں نے بھی ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کے مراحل بڑے آسان ہو گئے تھے۔ عامل بابا کی وجہ سے کمپنی کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ گھر آسیب زدہ ہے اور یہاں پر کچھ غیر معمولی حرکات واقع ہوئی ہوں گی جن کی بدولت ہمیں یہاں رہنے پر مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی نے اگلے ہی دن اسد کو دوسرا گھر الاٹ کر دیا تھا۔ وہ گھر یہاں سے تھوڑا دور تھا اور ایک فلیٹ پر مشتمل تھا۔ میں وہاں پر آ کر مطمئن تھی کیونکہ وہ بند گھر تھا اور مجھے اس میں سکون تھا۔ وہ کھلا گھر اور وہاں پر بسنے والا وہ آسیب وہی رہ گیا تھا، لیکن آج بھی کبھی کبھار مجھے اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی کہیں آس پاس ہو، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ لیکن گزرے ہوئے وہ چند دن میری زندگی کے سب سے طویل اور خوفزدہ کر دینے والے دن تھے۔ ان دنوں میں نے جتنا خوف اپنی زندگی میں محسوس کیا کبھی نہیں کیا، اور شکر ہے اس معاملے میں اسد نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر اسد میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں آج بھی وہیں پر خوفزدہ پڑی رہتی، جبکہ اسد کے ساتھ دینے پر ہی ہمارا وہاں سے نکلنا ممکن ہو سکا۔ اور عامل بابا کا بھی میں نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے بھی میری مشکل آسان کر دی۔ اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا، وہاں پر ایک ایسا آسیب بستا تھا جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور جو میری اداؤں پر مر مٹنے لگا تھا۔ اسی لیے تو کبھی گجرے دینا اور کبھی میرا ہاتھ تھامنا، کبھی میری کمر میں ہاتھ ڈالنا اور کبھی مجھے خواہ ہی چھو لینا، میں وہ سب محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب اس کو یاد کرنے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور دل بے طرح گھبرا جاتا تھا۔ شکر ہے اللہ نے بروقت ہمیں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لیا اور اتنی عقل دے دی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر آ گئے، اور یہ بھی شکر ہے کہ وہ آسیب صرف اس گھر تک محدود تھا، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں آیا۔ لیکن کیا خبر وہ کب تک وہاں رہتا اور کب تک وہ ہمارا پیچھا چھوڑے رکھتا۔ اسی لیے میں نے اسد سے کہہ دیا تھا کہ آپ جلد ہی اپنی ٹرانسفر کی کوشش کریں، ہم کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں۔
کیونکہ مجھے اب اس شہر کی فضاؤں سے بھی خوف آنے لگ گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ کبھی ہمارا اس آسیب سے سامنا ہو، اور اگر ایسا کبھی ہو گیا تو شاید ہم زندہ نہ بچ پائیں۔ اسد بھی یہ بات بخوبی جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی اس سلسلے میں کوشش کریں گے اور کسی اور شہر میں اپنا ٹرانسفر کروا لیں گے۔ اور مجھے اب بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا کہ کب اسد کا ٹرانسفر ہو اور کب ہم دوسرے شہر جائیں، کیونکہ اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنی جان کے ساتھ منسلک ایک دوسری جان کی پرواہ تھی، جو ابھی صرف چند دنوں کی تھی اور میرے پیٹ میں تھی۔ میں اب اپنے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسد سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور وہ بھی چونکہ اپنے بچے کی سلامتی چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ابھی سے اپنے ٹرانسفر کی کوششیں تیز کر دی تھی۔